بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. درس اليوم وهو الأدوية الضرورية في الأقسام الاستعجالية. الجزء الثاني les ABS longues, les canules de Guidel. Les canules de Guidel كاين 1 وكاين 4, كاين pour les enfants وكاين pour les adultes. Les canules de Guidel appelées aussi canules oropharyngées. C'est un tube semi-rigide en plastique en forme de point d'interrogation. Empêche l'affaissement de la langue. ما يخليش اللسان يبلعو المريض. Le collecteur d'urine. Le collecteur d'urine عندو généralement c'est un poche en plastique gradué. نبلاصوهم لي كولكتور دورين في لي سونت فيزيكال للمرضى اللي عندهم لي سونت فيزيكال وراقدين، صادير ما يبقوش رايحين جايين للطواليت يولي اوبيري شاق ولا عدد الزبس ولا كراف ولا كذا، نعطوا لهم لا سونت فيزيكال ونعطوا لهم لي كولكتور دورين. وين يتعمر كولكتور دورين نكتبوه في لا في دو رينيماسيون ونفرغوه. لي زيبيكرانيان جينيرالمون نبيكو به الدري الصغار، نحمو بهم العروق تاع الدري الصغار، نعلقو فيهم السيروم. Les fils de suture, on a 0, 02, 03, 04, 05 ou 01. Pour les sutures, c'est-à-dire pour les blessures, le gant non serré, on a le gant serré, le aussi. Le gel écho, et le gel pour écho, il permet une meilleure visualisation, c'est-à-dire c'est un lubrifiant aussi. Les intranules G16, G18, G20, G22, G24, pour les abords veineux, ce sont des cathéters veineux périphériques. Les lames à bistouri, c'est pour les incisions, aussi pour l'ablation. Les lunettes d'oxygène pour l'oxygénothérapie. Les papilles de sujet, généralement, c'est un papille, les appareils de sujet, électrocardiographe ou gramme. C'est pour l'enregistrement de la trace, c'est-à-dire les papilles de la trace. Les perfuseurs destinés à l'administration par voie parentérale d'insolité, sérum ou la cadane, les perfuseurs. Le seringue de 1 cc, c'est pour le diabétique. Le seringue 2,5, 5 cc, 10 cc, 20 cc, 50 cc, 50 cc, c'est pour les gavages. Pour les gavages, les coma, نعدوهم في البلاصون غاستريك ولا نعدو لي سون 50 سي سي هذوما نعدوهم في لي زيبو سيرين، نعدوهم في لي زيبو سيرين دو سيرين électronique. Les sondes d'aspiration, c'est pour aspirer une muqueuse buccale ou nasale ou un orifice, on aspire la muqueuse هذيك. Les sondes d'intubation, وهم يعطيلهم l'anesthésie ou le réanimateur dans la trachée par voie buccale في القصبة الهوائية باش يعدلوا التنفس الاصطناعي pour كي يعدلوا لا sonde d'intubation يعدلوا la respiration mécanique بالاباري respiratoire. La sonde à oxygène aussi نعدوها par voie nasale ونحلوا الأكسجين حتى يصير l'oxygénothérapie. La sonde rectale, généralement, c'est pour les arrêts de matière et du gaz. Généralement, sous prescription médicale. Pour le médecin, on a la sonde rectale. Les sondes vésicales, femmes et hommes, généralement pour la rétention urinaire, les patients opérés les rectines, les patients lourds, les rectines, c'est-à-dire عندهم plâtre ou grave ou كذا، هذوما ولا واحد في الكوما، هذوما généralement نعدلوهم les sondes vésicales. Les transfuseurs généralement نعلقوا بهم الدم. C'est-à-dire هما العكس تاع البرفيزور نعلقوا به السيروم والترانسفيزور نعلقوا به الدم. الترانسفيزور فيه ان فلتر، الفلتر هذا يجي في لا شامبر دي ديبي. لو فلتر هذا pour il empêche les cailloux de sang، ما يخليش لي كايو دو سون يهبطوا في الانبوب هذاك ويعدوا في العرق تاع المريض. دونك كاين ديفيرونس انتر لو برفيزور والترانسفيزور. الدم ديما نعلقوه بالترانسفيزور. Aussi, كاين le médicament, كاين le pansement, كاين كيما l'alcool chirurgical, c'est un désinfectant, c'est un antiseptique. L'alcool iodé, bande à gaz, domadette, bétadine, compresse,
الكوطون هيدروفيل نخدموا به اوسي، والسيروم بيكربوناتيك ليكوزي 5% 10% و 15 و 30. 10 و 15 و 30 سي هيبرتونيك، نمدوهم جينيرالمون لي مالاد يجيو اون هيبوغليسيمي. والسيروم سالي بور مثلا مالاد كيجينا 9 بور 1000، دونك المالاد يجينا هبطت له شويه لا طونسيون، ولا بور غاردي pour garder un abord venu avec un solité. Les plasma gel aussi نعدوهم généralement pour le chute tensionnel. يجينا واحد عنده نزيف ولا chute tensionnel، généralement le médecin يعطيه بلاسما جيل يطلع شويه لا طونسيون. وكانوا عنده نزيف كبير اون اتوندون يجيب الدم، نجيبوا الدم نعلبوا مول البلاسما جيل باش تطلع شويه لا طونسيون. Sérum de l'hydratation. Le sérum de l'hydratation, généralement, نعدوه les malades déshydratés. كاين des malades عندهم une diarrhée forte avec des vomissements وكذا يشيحوا، و généralement les médecins يعطي sérum de l'hydratation باش كاش ما يريكوبيري شويه. ainsi que sparadrap، bien sûr نخدموا بالsparadrap. aussi في الصيدليه جينيرالمون كاين ريفريجيراتور، اي فارماسي في لي زوبيتو فيها دي ريفريجيراتور. لا ريفريجيراتور اللي كاينه فيها لونتي تيتانيك، سيروم انتي تيتانيك ولا الفاكسان انتي تيتانيك، وهو اون كان واحد يضرب حديد ولا مسمار وكذا يعطلوا له سيروم انتي تيتانيك. Le sérum anti-scorpionique، en cas واحد يبيكيه عقرب ولا كذا ولا سكوربيون يعطوا له السيروم anti-scorpionique. والصاب جينيرالمون en cas واحد يفعى يعطوا له السيروم anti-venin. Le SAR en cas واحد mordu par chien يعضو كلب يعطوا له السيروم anti-rabique. c'est-à-dire كاين لو سات، كاين لو ساس، كاين لو ساب، كاين لو SAR. هذوما يتحطوا في الريفريجيراتور بيان سور افيك لانسولين. اذا تحط في الريفريجيراتور جينيرالمون هذوما ما اكثر الشيء اللي نخدموا به، وكاين ما اكثر، يعني كاين ما اكثر. نتمنى ان ينال اعجابكم هذا الدرس. لا تنسونا بالجيم والكومنتير والمشاركه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.